کوئی کچا مکان ہوں جیسے ہے۔ عزیز سریندر چترویدی صاحب کا یہ 6واں غزل سنگرہ ہے، جو غزل کے کارواں میں فقط شامل ہی نہیں ہوا بلکہ دور حاضر کے نوجوان شعراء کے کارواں کو تغزل کی خوشبو کا احساس کراتے ہوئے رہبری کرتا نظر آتا ہے۔ کوئی کچا مکان ہوں جیسے کہ ہر صفحے کا وسعت نظر سے معاطلہ کرنے پر یہ صاف ظاہر ہے کہ سریندر چترویدی اپنے مزاج کا وہ شاعر ہے جس نے محسوسات کی لطافتوں پر اپنی ذہنی پرواز کے ذریعے شاعری کی پختہ بنیاد کو نہیں رکھا بلکہ جدیت کی عالیشان تعمیر کوئی کچا مکان ہوں جیسے عنوان سے کھڑا کر آسمان کو متعین کر اپنی اور مبذول کیا ہے۔ مرزا دبیر نے بہت پہلے یہ شعر میر انیس کے ایک شعر کے جواب میں کہا تھا، شعرا ہے یہ تائید شہ جن و ملک سے، مضموں میرا گھر پوچھتے آتے ہیں فلک سے۔ یہ شعر دور حاضر میں سریندر چترویدی کی شخصیت کو کتنا واضح کرتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اب سریندر چترویدی اپنے ذہن کو نئے مفہوم کو تلاشنے کے لیے خلا میں پرواز نہیں بھرتا بلکہ آسمان سے مضمون سریندر چترویدی کے گھر کا پتہ پوچھتے چلے آتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سریندر کی شاعری کا خمیر غم عاشقی سے نہیں بلکہ غم زندگی سے اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سریندر چترویدی نے اپنی تخلیقات کے ذریعے ٹھوس حقیقتوں کے راستے پر قدم بڑھا کر انصاف کی تلاش ہی نہیں کی بلکہ صداقتوں کا سراغ دیتے ہوئے تخلیق و اظہار کو زندگی اور ادب کے اثری تقاضوں سے مربوط رکھنے کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ آپ کی شاعری محض ادبی تخلیقات ہی نہیں بلکہ سچی عبادت کا احساس اور زندگی کا آئینہ ہے۔ سریندر چترویدی نے غم دورہ اور غم زندگی کے ان حالاتوں کو شعر میں اتارا ہے جنہیں عام شاعر نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کی پرواز میں بہت دور رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی غزلیں مایوس اور سوئے ہوئے انسانوں کو جھکجھورتی ہوئی دور حاضر میں آنچل کو پرچم بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کیونکہ سریندر خاموشی کا شاعر نہیں ہے بلکہ ساگر میں اٹھتے ہوئے طوفانی لہروں کی مانند جلال اور جمال کا وہ شاعر ہے جس کو قدرت کے خزانہ عامرہ سے حساس دل اور دیدہ بینا بطور انعام پہلے ہی مرحوم سیرت اجمیری اور مرحوم کرشن بہاری نور جیسے قداور استاد شاعروں کی سرپرستی میں مل چکا ہے۔ یہی نہیں، واقعات اور حوادث عالم نے سریندر کے دل کو کچھ اور گداغ اور نگاہوں کو کچھ اور باریک بین بنا دیا ہے۔ استاد شہرا ڈاکٹر منان راہی صاحب کی متشفعانہ سرپرستی اور فنی
रहनुमाई ने सुरेंद्र चतुर्वेदी की शायरी के लिए सोने में सुहागे का काम किया, जिसके सबब सुरेंद्र की तख्लीकात में एहसासात व ख़यालात की खुशबू को महफूज रखने के लिए गुलाबों की घनी पत्तियों की डालियों में खारों के दरबान छोड़ रखे हैं, जिसकी खालिश से कोई कच्चा मकान हो, जैसे कि गज़लों से गुज़रने वाला ज़िंदगी की हकीकत का एहसास करते हुए गज़ल की रूह से उठती हुई खुशबू से यकीनन मुअत्तर हो उठेगा, क्योंकि आपने गज़ल के तिलिस्म का राज डॉक्टर मन्नान राही से जो पा लिया है। इसीलिए आपकी गज़लों में फ़नी और इजहारी खूबियों के साथ साथ मौज़ूआती तजुर्बों, बेसाख्तायन ताज़गी और तगज़्ज़ुल की रोशनी ज़ियाबार ही नहीं, बल्कि आपका शेरी महासिन मेयार के साथ पेश होते हुए महबूबा गज़ल की नर्म व नाजुक हथेलियों पर मेहंदी की मन मोह लेने वाली गंध लिए हर पढ़ने सुनने वाले दानिश्वरों को धीमी धीमी खुशबू के साथ साथ तीखी चुभन का एहसास कराए बगैर नहीं रहती, क्योंकि आपकी शायरी में पेचीदगी व गहराई का कुबेरी खजाना है। इसीलिए सुरेंद्र की शायरी अदब के मुक़द्दस सफ़हों पर तख्लीक़ी अमल का वह दर्जा रखती है जो साहिबान गैरत और साहिबान एहसास की नक्काशी करती नज़र आती है। मरहूम शकीब जलाली, नासिर काज़मी, नौबहार साबिर के रंगों में गज़ल कहने वालों में जनाब सुरेंद्र चतुर्वेदी को मैं पहला मुकाम दौरे हाजिर में देता हूँ, जो जदीयत का वारिस है, और आपसे यही तवक्को की जा सकती है कि वह शकीब और नासिर के रंग को और निखारते हुए नएपन की तोशी व तकमील करेंगे। आपकी शायरी में ख़ास बात यही पाई जाती है कि आपकी सादगी व सफाई, खानगी व बेतकल्लुफ़ी, गुफ्तनी, शगुफ्तगी, जिसमें मुश्किल अल्फाज और दुश्वार तरकीबों से बचाते हुए आसान और आम फहम शेरी पेराया इस तरह से अख्तियार किया गया है कि बेसाख्तगी और सादगी मुमतना और मुख्तकर तक पहुँच गई है। यही नहीं, सुरेंद्र चतुर्वेदी ने अशआर में बहुत नाजुक और सुबक अल्फाज का इस्तेमाल कर गज़ल की नज़ाकत और नफासत को बरकरार रखा है। जैसा मैंने ऊपर बयान किया है कि सुरेंद्र चतुर्वेदी का मजमुआ कलाम कोई कच्चा मकान हो जैसे, बज़ाहिर उनकी ज़ात और हयात की दास्तान तल्ख़ व शीरी है, लेकिन दरअसल यह उन जैसे जज्बात व ख़यालात रखने वाले उन लाखों करोड़ों इंसानों की आप बीती है जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर चाह कर भी कह नहीं पाते, क्योंकि उनके पास न तो सुरेंद्र चतुर्वेदी जैसे अल्फाज हैं, ना ही अंदाज़े बयां। बस उन्हें इस तसव्वुर से ही खुश होना पड़ता है कि सुरेंद्र चतुर्वेदी उनके जज्बात, उनके ख़यालात, उनकी शिकायत, उनके गम, उनकी खुशी और हसीन हिकायात के तर्जुमान है, एक इंतहाई कामयाब तर्जुमान। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि जब शायरी की खुशबू से जहन महकने लगे, जब यह महसूस होने लगे कि एहसासों के गुलदस्ते आदमी की नींदों में सजा दिए गए हों, या अल्फाज के बदन से इंसानियत झांक कर अपनी हाज़िरी दर्ज करने लगी हो, जब दानिश्वरों की निगाहें जज्बात दीद की लैलाएं शीरी अल्फाज का बारीक नकाब उठाए बगैर उसके तमाम हुस्न को देख लेती हों,
जहाँ पुष्कर के पवित्र कुंड के पवित्र जल के जिस्म व जाँ गुदगुदा देने वाली हकीकत की मानिंद तहजीब व नौ व ज़िंदगी की सदाकत को लिए हुए शेर खमीर उठता नज़र आता हो, जहाँ एहसास राख तले दबी चिनगारियों की मानिंद अंदर ही अंदर मगर धीमी खामोश मुसलसल तपिश का एहसास कराती हो, जहाँ अदब के हसीन महल के सामने लटका हुआ घंटा जोर जोर से बजता हुआ अदब के महल के द्वार को खोलने पर मजबूर कर रहा हो, तो यह मान लेना चाहिए कि सुरेंद्र चतुर्वेदी की गज़लें ज़िंदगी के आसपास नहीं बल्कि हर दिल के गोशे में अपना ख़ास मुकाम बनाती हुई आँखों का सुरमा बन चुकी हैं। डॉक्टर कैलाश गुरु स्वामी, सीहोर, मध्य प्रदेश।